Kak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Al-Muqaddimatil Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Pada minggu lalu kita selesai membahas tentang al-badal wa hukmuhu, badal dan hukum-hukumnya. Dan badal ini termasuk tawabi'. Isim tawabi seperti na'at, ataf, dan taukid dibaca marfu. Adapun hari ini kita bahas mansubatul asma, isim-isim yang dibaca mansub dengan jumlahnya 15. Ada khamsata asyara. Adapun marfu'at ada 7. Al-marfu'at hanya ada 7, dimulai dengan fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, isim kana, khobar inna, dan tawabi'nya. Tawabi' na'at, kemudian lagi al-ataf, taukid, dan badal kemarin. Itu tawabi, penyerta gitu. Tawabi itu penyerta. Nanti juga dibahas nanti tawabi di bab mansubat sebagai penyerta ya, pengikut. Ya Halim, kita baca ulang mansubatul asma'i. Bismillah. Adadul mansubati wa Dibaca, as dibaca dari oh ini atas. mansubatil asma'i, isim-isim yang Mansub. dibaca mansub. Nah, Qala al-Jurumiyah al-mansubatu khamsata asara. Isim-isim yang dibaca mansub ada 15. sahih. Wahia yaitu maf'ulun bi wal Nah, masdar masdar salis maksudnya maf'ul mutlak. Masdar sama dengan maf'ulun maf'ulun mutlak. mutlak. Nah, kemudian Salis salis atau adzorfu zamani wa keterangan dzorful waktu, makani, keterangan waktu dan keterangan tempat. arabi', Rabi'u al-halu, hal keadaan, keadaan, at-tamyiz khamsa, penjelas, 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 as-sita, as-sita, asadis, asadis, al-sadisu, as-sadisu, al-mustasna, kali ya Ustaz. asabi, pengecualian yang dikecualikan. Pengecualian as-sabiu ismu la, isim la La nafiyah, nafiyah. Nah, la nafiyah. Samani al-munada, isim yang yang munada diseru, panggilan. yang At-tasi'u al-maf'ul yang diseru, al-munada yang diseru, at-tasi'u al-maf'ulu min ajlih, maf'ul min ajlih. diajri, al-ashir, Al-asir maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah al-hadi asyarah, tiga. Ahada asara khairu kana khabar, wa khabaru, ahwatiha. Khobar, khobaru kana wa akhwatiha, khobar kana dan saudara-saudaranya. nah, Wasmu ina wa akhwatiha, isim ina dan saudara-saudaranya. Wattabi'ulil mangsub, pengikut untuk mansub, nah, penyerta untuk pengikut, mansub. sahih, Wa huwa arba'atu asya'a, dan 4 yang lain empat hal. sesuatu. Nah, tawabi itu ada 4 hal. Nah, ada 4 hal. An-na'tu, Hmm. al-adfu, at-tauqidu, al-badalu. Nah, jadi tawabi ada 4 kan? Nah, Ustaz. 4 hal. Semuanya Naat, jadi berjumlah ada semuanya ada 15. 15 isim-isim yang dibaca Mansub. mansub. Baca ulang mansubatul asma'i. Mansubatul asma'i
Qala al-Jurumiyah al-mansubatu khamsata asyara wahia al-maf'ulun bi isnan al-masdaru salisu Nah, dorfu zamani wa dorfu makani ar-rabi'atu al-halu al-khamisatu tamjiz nah, as-sadisu al-mustasna wa sabihu ismun la nafi wa nah, samani al-munada atis'u al-maf'ulu min ajli nah, wa siru al-maf'ulu ma'ah wa nah. ahad asaroh khobaru Al-Hadi. kana wa Al-Hadi akhwatiha Asyara. ahada asaroh ahada asaroh ya Ustaz ya Al-Hadi khobar Asyara. ahadi asaroh khobaru kana wa akhwatiha wasmu inna isim inna wa akhwatiha wattabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a Hmm. anak tu anak Nah, tu fu watauqidu al badalu nah. Masih malim. Adadul. ada dul mansubati wa amsilatuha Nah, jumlah akulu itu Abdullah Ibnul Muhyiddin siapa Ustaz Muhyiddin uh, jumlah. jumlah mansub dan contoh-contohnya Hmm. akulu yunsabul ismu isim yang Akul. dimansub Akul siapa di sini? Muh Abdul Hamid bin Nah, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid berkata, Abdul Hamid berkata yunsabul ismu isim isim itu dimansub dibaca mansub. isim itu di bahasa mansub waqa'a ida waqa'a fi mauqi'i min khamsata Aduh. astaro Mauqi di sini mau nakirah ya. Mauqi nakirah. mauqi mauqi'in min Hmm. khamsata asaro mauqi'an Mauqi'an. mauqi'an Nah, isim isim di bahasa dibaca mansub mansub jika di atas terletak di tempat terletak terletak di terletak di di tempat di tempat yang 15 yang 15 tempat 15 tempat. taufik ya Taufik. Mauqi kedudukan terletak di Di 15 tempat 15 tempat. Apa saja itu? Jelaskan nanti. itu tadi mansub 15 maf'ulun bi Hmm. masdar dorof zaman dorof makan hal Hmm. tamjiz mustasna pengecualian Nah, Ustaz ya mustasna hmm. isim nafiyah munada maf'ul min ajli Ini, hmm. li ajli maf'ul ajli maf'ul ma'ah khobar khana dan saudara-saudaranya wa ahwatu tiha Hmm. wasmu in ahwatiha isimina dan saudara-saudaranya tabi'u lil mansub penyerta mansub bahwa arba'atu asya'a na'at atau taukid badal Sahih, Masya Allah. Jadi isim dibaca mansub idza waqa'a jika terletak di salah satu 15 tempat ini. Idza waqa'a fi mawqi'in min 15 mawqi'an. Jika dia terletak di salah satu 15 tempat ini. Wa sanatakallamu wasanatakallamu ala kulli wahidin min hadil mau muwaqi'i mawaqi'i mau mawaqi'i fi hmm, babin yakhussu yahu yahusuh yakhus yakhussuhu. Kita akan yahu membicarakan masing-masing jika kamu akan membicarakan masing-masing dari tempat dalam di dalam bab yang khusus bab yang khusus ini. Di dalam satu bab khusus ini.
ala nahwi aladi salkanahu Salaknahu. salaknahu fi bin bi, Mudhaf. bi abwabil marfuati Nah, ala nahwi seperti yang telah kita lalui seperti yang telah kita lalui yang pada pada padanya di ala dalam nahwi ladzi ala nahwi ladzi seperti yang telah kita salaknahu yang kita lalui. seperti yang telah kita lalui di bab marfuat. Nah, di bab marfuat yang ada 7 marfuat lebih sedikit dia, Om. Hanya 7 kan? Nah, Mansubat lebih banyak, 15. Panjang kan materinya? nah Kemudian wana dorbu mana antara beribu wana deribu laha ha 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 huna amsilata ha huna dikasir am, amsilata biqasdil bayani wal idohi wana dribulha. Kita akan berikan padanya contoh-contoh banyak contoh-contoh yang dengan maksud untuk menjelaskan maksud untuk menjelaskan dan menerangkan menerangkan. oh itu dengan Ini menerangkan nadribu bukan memukul artinya sini. Nadribu kita akan berikan contoh padanya contoh padanya di sini dengan maksud apa? dengan maksud untuk menjelaskan dan menerangkan. Itu dia. Nadribu bukan memukul tapi memberikan contoh. Yang pertama an yaqa'a. An yaqa'a maf'ulan bih. Nah, terletak sebagai maf'ulun bih. Contohnya Nuhan. Pada kata Nuhan. Pada kata Nuhan. Min qaulihi ta'ala inna arsalna Nuhan. Nah, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Nuhan, i'rabnya Om? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Mansubun. Sukun di fat ini tapi kok ada sukunnya, ada apa? Matnya Ustaz. Mansubun di fathah. Mansubun wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi bil fathah. Fathatun. Fathahun dohiratun al akhiri. Li'annahu ismun mufrad. Li'annahu ismun mufrad. Itu yang pertama. Terletak sebagai maf'ulun bihi karena ada fi'il muta'addi arsalna. Ya kan? Arsala kami mengutus. Muta'addi dia kan? Nah, Ustaz. Asani an yakuna dorfu makanin. Yang kedua, an yaqa'a. Oh, ini an yaqa'a. An yaqa'a masdaron. Terletak sebagai masdar. Maksudnya maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Masdar Mutlak. Jazlan. Jazlan. Contohnya kata jazlan. Kata jazlan. Min kaulika dari perkataan Allah ya Ustaz. Firman Allah. Dari ucapanmu. Kaulika anta. Kaulika anta ya. Dari ucapanmu. Jadila Muhammadun jadlan. Muhammad benar-benar sangat bahagia. Jazila itu bahagia. Mana masdarnya di sini, maf'ul mutlaknya? Jadlan. Ini maf'ul mutlak. Masdar dari fi'il madhi sebelumnya jazilah. Asalis an yakuna dorfu makanin. An yakuna
Khabar yakun mansub. An yakuna dor dorfa what dorfa an yakuna dorfa makanin. Betul, zarfa sebagai khabar yakun. Begitu khabar yakuna yakun. An yakuna zarfa makan. Artinya apa? Dorf Sebagai makan kata sebagai keterangan kata keterangan tempat tempat. Au au dorfa zamanin atau atau keterangan waktu. waktu, zaman. Al-awwalu Al awalu nahu ammamal ustadu ustadi amama ustazi. Ammal Itu ustadi apa dia? di Amam depan makan di depan. dorfa makan Nah, depan terus ustad. makan. Mansubun. Lepasnya mudhaf ilaih. Setelah zaraf itu mudhafun Mudhafun ilaih al-ustazi. Amamal ustazi. Min qawlika amamal min kaulika jalas aku duduk jalas tu amamal ustadi. dari Saya ucapan duduk di depan ustadz. Dari perkataanmu, saya duduk di depan ustadz. amama dibaca maksud amama. Ya kan Om? Amama. Nah, ustadz. Amama. Masuk. Contoh yang kedua wasani Wasani nahu yaumal khomisi. Hari Kamis. hari Min Kamis min kaulika. qawlika Dari perkataanmu, hadaro abi yaumal khomisi. ayahku Abi, hadir aku hadir pada hari Kamis. Kamis. Hari Kamis. To yauma zarfu Dorfu zamani. mansubun Mansubun bil fathah. Zohiroh ala akhirihi. Wal khomisi mudhafun ilaih. betul. Majrur. Arabi Ar-rabi'u an yaqo'a halan. terletak Lahu sebagai terletak sebagai hak keadaan. Halan. Keadaan. hal. Keadaan. Hal dibaca mansub. Hal mansub. Mansub. Contohnya Lahu. Contohnya dohikan. kata dohikan min qawlihi ta'ala Min qaulihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala. Fatabas sama dohikan. Maka dohikan dohikan dohik tertawa maka dohik. dia pun tersenyum dengan Fatabas sama maka dia tersenyum dengan tertawa sambil dengan sambil sambil tertawa. sambil tertawa. Dohikan hal Dohikan hal mansubun bil fathah dohiratu ala bil fathah dohirat bil fathah dohiratu ala akhirihi. dohikan dia sigohnya sigoh isim apa di sini? Isim isim ini hal isim mufrad Ustaz ya. Maksudnya pecahannya isim mushtaqnya Oh, isim apa? taknya ini dohaka, Dohika dari madunya dohika. 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 Oh, dohika. Seperti kataba katibun. Kataba Dohika katibun. Oh, dohikun. Isim apa oh. dia? Isim fa'il Ustaz. Isim fa'il. Jadi hal mufrad bentukan Hal dari isim bentukan dari isim fa'il. fatabas sama dohikan. Kalau di luar ini kan Al-Quran. Di luar Al-Quran dia tersenyum dalam keadaan duduk. Fatabas sama Atabas sama jalisan. jalisan mansub. Ya kan? Jalisan dahikan hal mansubun wa alamatu nasbihi Matun fathatun. Tun dohiratun ala akhir itu. Ini isimnya pasti fa'il Ustaz ya. Kalau Hal. hal mufrad
berbentuk isim fa'il, isim maf'ul juga bisa. Pokoknya mustaq, isim mustaq. Si mustaq. Mustaqnya Nah, tidak harus fa'il ya. baru isim fa'il enggak. Masruran fatabassama masruran. Tuh, Watabassam. masruran isim apa tuh? Masruron maf'ul. Isim maf'ul ya kan? Iya. Isim Mustaq. bahagia. Al-khamis, Al-khamis an yaqa'a tamyizan. Bentuk dari tamyiz. Lahu arkon. Min kaulika dari perkataanmu. Tas tas tasob tasobbaba nah, tasobbaba Zaidun arrokon. tasabbaba Zaidun araqan. Artinya Zaid bercucuran Itu bercucuran keringat. araqan keringat. Keringat. Hmm. Bercucuran apa? Belum jelas kan? Iya, harus ada tamyiznya. Araq. Nah, araqan sebagai Arrokon sebagai tamyiz. tamyiz tuh. Mansub. Usul fathah tamyiz dari Zaidun araqan, ya kan? Nah, Araqan. Kemudian as-sadis, hadis an yakoa mustasna. terletak sebagai Sebagai pengecualian. yang dikecualikan. Dikecualikan. Lahu Muhammadan. Min Seperti kata kaulika Muhammad. Muhammad. Min kaulika dari perkataanmu hadaral kaumu illa Muhammadan. Kaum itu Kaum setelah itu hadir. hadir kecuali Muhammad. Nah, Muhammad itu mustasna dari al-qaum yang dikecualikan. Maksudnya dari al-kaum yang Muhammad itu bagian dari kaum itu, cuma dia tidak masuk hukum yang hadir. mustasna. Ya gaib Muhammad kan, maka dibaca mansub. Mansub Hadaral qaumu illa Muhammadan. dari al-kaum ila Muhammad dan Muhammadan Muhammad. mustasna Mustasna bi man kaum mansubun bil fathah ala akhirih. mansubun wa alamatu nasbihi Alamat nasbihil fathah tu dohirotu ala akhirih. ah, sekarang sadis enam Sabiu sabiu Ustaz. sadis Oh sabe sabi. sabe ya tujuh ya Ustaz. sabe Anyakoa isman. li Isli la nafi. Nafi. terletak sebagai isim dari Sebagai isim dari la lana nafi. la penyangkalan Namanya. nafian isim Lahu, isim dari la tersebut nah lahu to toliba ilmi. penuntut Ini ilmu contohnya penuntut ilmu. Inilah min kaulika la toliba ilmin madmumun. ah, tidak ada penuntut ilmu yang Tidak ada penuntut ilmu yang ter madmumun tercela tercela. Tidak nah ada penuntut ilmu yang tercela. Madmum terlibat tuh mansub dia kan toliba mansub terletak sebagai isim sebagai isim isim la isim, isim la nafi. isim la nafiyah lil jins nafiyah menafikan menafikan penuntut ilmu yang tercela tidak ada penuntut ilmu yang tercela kalau dia benar-benar ikhlas karena Allah ya kan bukan yang lainnya maka dia tidak tercela asamin Asaminu an yakoa munada. munadan munadan tanwin Munadan munadan terletak sebagai terletak sebagai munadan yang dipanggil yang dipanggil.
Nahu Nahu. Rasulullahi. Contoh kata Rasulullahi. Lah, Rasulullahi. min. Min kaulika seperti perkataanmu. Ya Rasulullahi. Ya, Wahai wahai utusan Allah. utusan Allah. Ya harfu Ya harfu nida. Mabniun rasulah Rasulah munada. munada mudaf. Munada Ya, mudaf. ada bahwa mudaf. Mansubun. Sahih. Mansubun wa matun nasbihi fathah dohiratu ala akhirihi. Nah, Allah mudhafun ilaih. Allah ismul Lafdul jalalah. lafdul jalalah majrurur bi kasrah wa huwa mudhafun ilaih. Allah ismul jalalah mudafun ilaih. Ismu Majrur jalal wa alamatu jarrihi majrur wa alamatu jarihi ala alamatu kasratun jarihi zahirah. Kasratun dohiro zahirah. dohiro ala akhirihi. At-tasi'u. At-tasi'u an yaqa'a maf'ulan li ajlih. Terletak sebagai Terletak sebagai maf'ul lil ajlih. li ajli alasan dilakukannya perbuatan alasan li ajli Karena alasan li ajlih. nahu Nahu ta'diban. ta'diban. Contohnya ta'diban mendidik Tak mendidik. mendidik Ta'diban. Mendidik. adaba Ya, yu'addibu ta'diban itu ta'diban. min qawlika Min kaulika anafa. Anafa. annafa annafa Anfal ustadu tilmida ta'diban. Ustad Ustaz itu bersikap itu bersikap tegas bersikap tegas kepada muridnya ta'diban mendidik. dalam rangka Mendidik. mendidik ta'diban dia maf'ul li ajli Maf'ulil ajli mansubun bil fathah dhahiratu ala akhirih. ta'diban bentukannya masdar kan masdar Ada dari adaba yu'addibu. yu'adibu Tak, ta'diban. nah, ta'diban. Bentukan dari masdar sebagai maf'ul li ajli. Alasan guru itu bersikap galak, annafa, keras, karena Anafa dalam rangka apa? ta'diban. Ta'diban. Mendidik. Mendidik. Itu alasan dilakukannya perbuatan. Ta'diban maf'ulun li aja. Maf'ulun lil ajli mansubun. Al-ashir. Asir an yaqo'a maf'ulan ma'ah. Nah, terletak sebagai Sebagai maf'ul ma'ah. ma'ah. Nahu Ada ma'iyahnya. Contoh nahu mu min musbahu misbah al-misbah al-misbahu al misbahu min qaulika kaulika al-misbah lampu al-misbah apa? kunci Ustaz. Lampu. Lampu kok kunci. Al misbahu lampu. Min kaulika dzakartu wal misbaha. Aku mengulang Aku pelajaran. aku Mengulang aku mengulang. Aku mengulang. pelajaran Aku mengulang pelajaran bersama adanya adanya lampu. lampu lentera. Lentera. Oh iya. Ya bersama-sama. Al-misbah sebagai Misbah sebagai maf'ul ma'ah. oh, maaf sebelumnya ada bau apa itu? Wau ma'iyah. Oh ma'iyah. Bukan bau ataf. Iya. Ya, Dia tidak mustahil. tidak Aku ikut bersama. ikut mengulang pelajaran. Nggak bisa kan? Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi wa di sini bersama artinya ma'ah. Artinya ma'ah bersama adanya lampu.
Al-misbaha maf'ulun Al-misbaha maf'ulun ma'ah man mansubun. Alamatun nasbihi al-fathatu dohiratu ala akhirihi. al-hadi asyar Al-hadi asal an yako'a khobaron. Li, li apa lah, Ustaz? li li Li, li kana au ihda ahwatiha. Hmm. Au Terletak sebagai aduh, ini kemana? Kok hilang, Ustaz? terletak sebagai Nah, ini kesenggol-senggol hilang. terletak sebagai Bentar, ini aduh lah. Aduh kok ini datang apa tuh ini kok? ini Maaf Om, Ustaz. tafadhali. An yako'a khobaron lil kana terletak sebagai khobar kana dan Atau ihda salah satu atau salah satu dari saudaranya. au Au isman li inna atau Ustaz, sebagai inna isimnya atau sebagai isimnya inna atau au salah au ihda ahwatiha atau salah atau satu saudari salah satu saudaranya inna. tanya inna annaka anna lakinna laita kemudian Fal awali nahu wal awwalu fal awalu nahu sodikon. yang pertama kata sadiqon, Yang contoh kata sadiqon kata sodikon. Yang pertama kata sodikon. min Min kaulika kana Ibrahimu sodikon sadiqon. aliin. Dahulu Ibrahim itu Bahwa Ibrahim itu teman Ali. Untuk Ali. nah, temannya si Ali. Mana si Ali? Sadiqan sebagai Sodikon sebagai khobar kana. mm, Sodikon mansubun sebagai khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dohiratu ala akhirihi. wasani Wasani an yako'a na asani asani nahu oh mana Ustaz? wasani contoh yang kedua Wasani yang kedua wasani nahu Muhammadan. hmm, kata Muhammadan. Muhammad. Kata Muhammad min kaulika dari perkataanmu laita Muhammadan yazuruna. Seandainya saja Seandainya saja Muhammad mengunjungi kami. Muhammad isim Iya Ustaz. betul Yazuruna. Seandainya Muhammad Muhammad, mengunjungi kami. Muhammad sebagai isim Muhammad isim apa dia? Muhammad isim laita. Isim laita mansubun Mansubun bil fathatu mansubun alamatun nasbihi fathatu dohiratu fathatun al-akhirihi. fathatun zahiratun Fathatun dohiratun ala akhirihi. asani asyara 12 Dan asal an yakuna naktan an limansu yaqa'a an yaqa'a an yakoa naktan limansubin. terletak sebagai naat dari isim yang Terletak dari isim yang mansub. mansub nahu Nahu al-fadilu. al-fadilah. Al-fadila. Al-fadila. Oh, al-fadila. Contohnya al-fadila. Min kaulika sahibatu Muhammadan al-fadila. Saya bersahabat dengan Aku bersahabat
aku bersahabat dengan Muhammad yang Yang fadil, utama. yang Yang utama, fadil. yang fadil. Al-fadilah sebagai Al-fadilah sebagai naat manut. Naat Ustaz. Naat. naat li Muhammad. Naat lil Muhammad mansubun. Wa alamatun nasbihi fatahtun dohiratun ala akhirihi. Al-thalith asyarah. Haris an yako'a maktufan ala mansubi. Terletak Terletak sebagai sebagai isim maktuf, ma'tuf isim maktuf dari isim yang dari isim yang mansub. nahu Nah, bak. big bakron. Hmm. Contohnya kata bakron. Min kaulika dari perkataan doroba Khalidun amron wa bakron. Khalid Memukul mukul Umar dan Amr. Amr dan Bakron. Nah, bakran di sini disebut ismun ma'tufun Tufun ala mansubun. Ismun maktufun ala mansubun wa alamatun nasbihi al-fatahtun dohiratun ala akhirihi. fathatun zahirah. Ar-rabi'a asyarah Di asara an yakoat tauki dan liman subin. letak sebagai Terletak taukid taukid dari dibaca isim. isim yang mansub. Nah, tawabi juga dia kan. Tawabi juga. Nahu. Lahu kullahu. Contohnya kata kullahu. Min kaulika dari perkataanmu hafidtu Ha, hafidtul hafidtu. hafidtu Qur'ana kullahu. Nah, Aku kullahu. Aku telah menghafal Al-Quran. telah menghafal Al-Quran semuanya. Kullahu sebagai Kullahu sebagai taukid limansub wa alamatu nasbihi mansubu wa wa alamatu alamansu wa alamatu wa nasbihi alamatu nasbihi 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 mansubun dohiratun alal fathi dohiratu. nah, wa alamatu nasbihi fathatun zahirah. Al-khamisa asyarah Misalnya an yako'a badalan min terletak sebagai mansubin. Terletak sebagai badal dari isim yang mansub lahu nisfahu. Contohnya kata nisfahu. Setengahnya Ustaz. setengahnya. Taruh Min kaulihi ta'ala kumil laila illa qalilan nisfahu awing kus minhu qalilan. Bangunlah qiyamul kecuali Ya mulai kecuali sedikit apa kan? sebentar saja, qalilan. Saja. Sebentar saja. Separuh dari waktunya atau Dari waktunya atau kurang ankos sedikit darinya kurang sebentar darinya. kurang darinya. Nah, nisfahu sebagai Isfahu sebagai badalan min mansubi wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun ala akhirihi. bagus itu mahal 15 mansuban. Baca ulang tanpa diartikan ya. Tadi Om Dan dari anyakun adadul mansuban. adadul mansubati wa amsilatiha. Wa am
Wa amsilatuha. Ini Nah, wawnya. ataf pada adat. Oh, ataunya pada adat. Kul. Akul yunsabulismu idza waqa'a fi mauqiin min khamsata asyara mauqian. Wasnat kulla takalamu wasnat Wasanatakan. wasanatakallamu ala kulli wahidin min hadhil muwaqi'i Mawa. fi Mawaki. babin Mawaki. mawa mawa mawaqi'i fi babin ya yu Yakut. yahussuhu Nah, ala yahussuhu ala nahwi ladzi sal salak. salkan Salak. salkanahu Salak. fi Salak. salak salakna salaknahu fi abwabil marfu'ati Nah, wa dorob wa dorob Dribu. laha ha Dribu. ha guna Wanadribu. Wanadribu. wa wa nadribu wa nadri wa nadribu laha ha huna amsilata bikosdil bayani wal idohi. Al-awwalu. Yang nomor satu an yaqa maf'ulan bi nahu nuhan min qaulihi ta'ala inna arsalna nuhan. Asani. Sani an yaqa masdaron nah sani an yaqa masdaron nahu jadlan min qaulika jadila Muhammadun jadlan. Asalis. Asalis an yakuna dorfa makanin au dorfa zamanin fal awwalu nahu amma al ustadi min qaulika jalastu amamal ustadi wasani nahu yaumal khamisi wa min qaulika hadara abi yaumal khamisi Ar-rabi'u an yaqa'a hal nahu dhahikan min qaulika ta'ala fatabassama dhahikan. Al-khamis. Al-khamis an yaqa'a tamyizan nahu arfan min qaulika Arakan. tasabbada arakon min qaulika tasabbaba zaidun arakon. Asadisu an yaqa'a mustasna lahu Muhammadan min qaulika hadaral qaumu illa Muhammadan. As-sabi'u an yaqa'a asman lilanafiyati nahu taliba ilmi min qaulika la taliba ilmin madmumun. As-samani an yaqa'a munada nahu Rasulullah. As-saminu an yaqa'a munadan nahu Rasulullah min qaulika ya Rasulullah tis'u an yaqa'a maf'ul tasi'u yang an yaqa'a maf'ulan li ajli nahu ta'diban min qaulika annafal ustadu tilmida ta'diban. Al-ashir
an al-asir an yaqa'a maf'ulan ma'ah nahu misbahu al-misbahu min kaulika dzakartu wal misbaha Nah, ahadan taro an yaqa'a khabaron likana. likana likana au ihda ahwatiha au isman li inna au ihda ahwatiha fal awwalu lahu sadiqan min kaulika kana Ibrahimu sadiqan li aliyan Li harfi jar. li aliyin oh iya deh ini mansubnya sadiqannya Ustaz ya li aliyin Wasani. wasani lahu Muhammadan min kaulika laita Muhammadan yazuruna Wasani ashar. Tani asar an yako a naktan liman subin nahu al-fadila min kaulika sahibatu Muhammadan fadila Sahabatu. asar Fa'ala. Sahabatu. soh sahabatu sahabatu Muhammadan fadila Asali sahabatu ashar. an yaqa'a ma'tufan ala mansubin lahu bakron min kaulika daraba Khalidun amron wa bakron Rabi'a ashar. Rabi'a asyara an yaqa'a tauqidan liman subin lahu kullahu min kaulika hafidtul Qur'ana kullahu Khamisha ashar. Taro an yaqa'a badalan min mansubin lahu nisfahu min qaulihi ta'ala qumil laila illa qalilan nis yan apa nisfahu aw wingkus minhu qalilan Nah, asai mualim. oh nisfahu na'am Ustaz Mualim. na'am Ustaz Irab yang lengkap ini. Dari maf'ul bih. sirtu Arsalna Nuhan. arsalna fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bina fa'ilina Wana. wana mans apa Ustaz? Domir. Wana domiru mutasilu mabniun ala sukuni fi mahali rafin fa'ilun. Nah, Nuhan. Nuhan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihil al-fatah tu wal jumlatul fi'liyah wal jumlatu fi'liyati arsalna Nuhan fi mahali raf'in khobaru inna Ini kan kabar inna. Khobar ini. Di awal inna arsalna Nuhan. Ini kan? Inna arsalna Nuhan. Ini kan Om? Jumlah arsalna fi mahal rafa kabar inna. Khobar inna fil mahali raf'in khobar inna. Inna hanya domir mutasil mahalnya nasab isim inna tuh. Inna nahnu maksudnya nahnu. Nah di sini poinnya Om yang jadi maf'ul bihi adalah Nuhan. Dari fi'il muta'addi arsalna. Arsal. Arsala yursilu. Yursilu.
irsalan. Nah, syukran Ummu Halim. Ahwan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Ummu Karlina, mungkin langsung adadul mansubat. Nah, nampak. Ada dul mansubati wa amsila tuha akulu yunsabul ismu iza waqa'a fi mauqi'i min khamsata asara Fi mauqi'in nakira mauqi'in. fi mauqi'in min khamsata asara mau mauqi'an. Nah, betul. Betul. Wasa wasanata takal lamu ala Nah, takallama yatakallamu wa sanatakallamu. wasanatakallamu ala kulli wahidin min hazihil mawaqi fi babi Nakira. yukhussu Nakira fi babin hmm, yukhussuhu yakhussu khassa yakhussu. yakhussuhu Hmm. alan nahwi allazi salaknahu salaknahu Salaknahu. fi abwabil marfu'ati Hmm. wan wan sarabu Dari daraba yadribu. wan daribu laha Bukan. Daraba yadribu. wan nadribu laha Nah, ha huna al amtilata bi bi bikus dil bikas bikas dil biyani wal bayan. bayani wal idohi. Nah, al-awwalu Al awalu an yaqa'a maf'ulan bihi nahu nuhan min qawlihi ta'ala inna arsalna nuhan. asani Asani an yaqa'a masdaran nahu jazilan jazlan 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 min qawlika jazila Muhammadun jazilan jazlan. jazlan. Asalis Asalis an yakuna zorfu makanin au zorfa an yakuna an yakuna zorfa makanin au zorfa zamanin fal ula nahu amama ustazi fal awwalu fal awalu nahu amama ustazi nah min qaulika jalastu amama ustazi nah wasani nahu yaumal khamisi min qaulika hadara abi yaumal khamisi. arabi Arabi an yaku halan nahu dohikan min qauliha ta'ala min qawlihi ya nampak min qaulihi ta'ala fatabas sama dohikan. nah al-khamis Al-khamis an yaqa'a tamyizan nahu nah akan arakan arakan min qaulika tasabbaba zaidun arakan. asadis Asadis an yaqa'a mustasna nahu Muhammadan min qaulika hadaral qaumu illa Muhammadan. asabi Asabi an yaqa'a mad di lan nafiyati nahu taliba ilmin min qaulika la talaba ilmin mazmumun la talaba taliba nah la taliba ilmin mazmumun. nah Samin an yaqa'a munada nahu Rasulullahi
min qaulika ya Rasulullah. Nah, Atas, berapa lagi? Tasi'u. Ayah. An yaqa'a maf'ulan li ajli nahu ta'diban min qaulika annaful ustazu at-tilmiz Annafa. annafal Madi. salah annafal ustazu tilmiza ta'diban Lahu. Takdiban. Al-ashir. an yaqa'a maf'ulan ma'ahu nahu al-masbahu Al-mif'al. misbah al-misbaha Nah, al-misbah. Min qaulika. min qaulika zakartu wal misbaha Al-hadi ashar. an yaku'a khabaran li kana au ihda akhawatiha au isman li in au ihda akhawatiha fal awwalu nahu sadiqan min qaulika kana Ibrahimu sadiqan li aliyin Wasani. wasani nahu Muhammadan min qaulika laita Muhammadan yazuruna Asani ashar. an yaqa'a niktan liman an yaqa'a naktan liman supin Nah, limansubin. nahwu al-fadilu min qaulika sahabatu Muhammadan al-fadilah Nah, asani ashar. an yaqa'a ma'tufan ala mansubin nahu bakran min qaulika daraba Khalidun amran wa bakran Rabi'a ashar. an yaqa'a taukidan li mansubin nahu kullahu min qaulika hafiztul qur'ana kullahu Khamisha ashar. an yaqa'a badalan min mansubin nahu nisfahu min qaulihi ta'ala Qumil laila illa qalilan nisfahu awin kus minhu qalilan Nah, Makadina. ya Bisa itu. Yang zaraf. Contohnya al-yawma. al yauma zarfu zamanin mansubun ala zarfiyati Muta'alliqun. muta'al liqa bi akmaltu Nah, al-yawma sebagai al zarfu. yauma sebagai zarf makan mansub Zarfu zaman. zarfu zaman mansub atas zarfu gitu kan Nah, sebagai zarf. sebagai zarf Berkaitan dari lat. akmal Berhubungan. berhubungan dengan Muta'alliqun. muta'alikun bi akmaltu Akmaltu setelahnya tuh. Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Al-yawma akmal akmaltu lakum dinakum. Nah, dinakum sebagai dinakum dinan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun kam ada kum. kum 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 domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahallalahu jarin mudhafun ilahi Nah, syukran Makadina. akontat Sebagian kita pelajari ya, mansubat ya. nah Berikutnya Mu Abdurrahman. Adadu. Bismillahirrahmanirrahim.
adadul mansubati wa wa kali am silatuha wa amsilatuha. Aqulu putus ya, Ustaz? Enggak. Oh, Aqul. aqulu yunsabul ismu idza waqa'a fi mawqi'in min 15 mawqi'an. Wa sanatakallamu an kulli wahidin min hadhil mawaqi'i fi babin yakhassuhu ala nahwi alladhi salaknahu fi abwabil marfu'ati. Wa nadribu laha hahunal amsilata biqasdil bayani wal idahi. Awalan an yaqa'a maf'ulan bihi nahwu Nuhan min qawlihi ta'ala inna arsalna Nuhan. Tani an yaqa'a masdaron nahwu jadalan min qawlika jadila Muhammadun zadalan. Al-thalith an yakuna dharfa makanin aw dharfa zamanin. Fal awwalu nahwu amamal ustadhi min qawlika jalastu amamal ustadhi. Wa tsani nahwu yaumal khamisi min qawlika hadara abi yaumal khamisi. Ar-rabi' an yaqa'a halan nahwu dhahikan min qawlihi ta'ala fatabassama dhahikan. Al-khamis an yaqa'a tamyizan nahwu araqan min qawlika tasabbaba zaidun araqan. As-sadis an yaqa'a mustathnan nahwu Muhammadan min qawlika hadaral qawmu illa Muhammadan. As-sabi an yaqa'a asman li la an-nafiyati nahwu taliba ilmin min qawlika la taliba ilmin madmumun. Athamin an yaqa'a munadan nahwu rasulullahi min qawlika ya rasulullahi. At-tasi' an yaqa'a maf'ulan li ajlihi nahwu ta'diban min qawlika annafal ustadhu tilmidha ta'diban. Al-asir an yaqa'a maf'ulan ma'ahu nahwu al-misbaha min qawlika dzakartu wal misbaha. Hadiya asara an yaqa'a khabaron li kana wa ihda akhawatiha awisman li inna au ihda akhawatiha. Fal awwalu nahwu sadiqan min qawlika kana Ibrahimu sadiqan li aliyin. Wa tsani nahwu Muhammadan min qawlika laita Muhammadan yazuruna. Asaniya asaro an yaqa'a na'tan li mansubin nahwu al-fadila min qawlika sahabtu Muhammadanil fadila. Asalisata asaro an yaqa'a ma'tufan ala mansubin nahwu bakron min qawlika daraba Khalidun amron wa bakron. Arba'ata asyara an yaqa'a tauqidan li mansubin nahwu kulluhu min qawlika hafidtul Qur'ana kullahu. Al-khamisata asyara an yaqa'a badalan min mansubin nahwu nisfahu min qawlihi ta'ala
qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Nah, gitu. Nah, contoh yang munada, ya Munada. Nuh, Oh. Ya Nuh, ya Nuhu, ya harfu nidain. Nuhu munadan alam alamun mufradun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa taqdiru uh, ud'u ada ud'u ad'u nuhan. Ya harf memanggil. Ya adalah huruf panggil, huruf nida. Nuh munada yang dipanggil berupa nama tunggal. Dibaca mabni. Dibaca mabni di atas dhamma, menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bihi. Dan takdirnya saya memanggil Nuh. Nah, gitu takdirnya. Ada u diganti dengan ya. Iya. Ini. Syukran, Abdurrahman. Apa Ustaz? Musafi mau coba? Simak. Musafi ya. Kamu Ridho juga simak ya kayaknya. Kelas ya. Kamu Putri mungkin? Simak juga beliau. Ustaz. Udah semua berarti ya. Kamu Ridho simaknya. Yang pertama, Mukardina. Sudah waktu babul maf'uli bihi. Mukardina hadirah. Abdurrahman. Masih. Babul maf'uli bihi. Bab Bab tentang. maf'ulun bihi. Ini mansubat yang pertama ya. Nah, Ustaz. Qal. Qala Ibnu Ajrum Ibnu Ajrum rahimahullah ta'ala. rahimahullah. Wa huwa ismul mansubu alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Dia adalah Isim yang dinasab, yang terletak atasnya yang dikenai pekerjaan dikenai pekerjaan oleh fa'il. fi'il. Yang terletak yang menjadi objek fi'il gitu aja. Yang menjadi objek dari fi'il. Terkena perbuatan fi'il. Fi'ilnya berarti fi'il yang jenis apa dia? Fi'il muta'addi. Muta'addi, betul. Yang butuh objek. Nahwu qaulika darabtu Zaidan wa raqait. Contoh ucapanmu, kamu memukul Zaid. Saya memukul Zaid. Wa raqibtul farasa. Saya menaiki kuda. Zaidan dan Faras terkena objek dari darabtu dan raqibtu. Ya kan? Nah, Ustaz. Wa aqulu al-maf'ulu bihi yutlaqu. Al-maf'ulu bihi yutlaqu an inda nahwiyina ala mastajma'a. Mastajma'a. Oh, mastajma'a. Ya. Istama'a. Ifta'ala yakta'in. Ala mastajma'a salasata umurin. Mastajma'a salasata umur. Maf'ul bihi dimutlakkan menurut
Maf'ulun bihi dimutlakan menurut para ahli nahwu atas Masta kepada jemaah eh, yang yang memenuhi 3 terkumpul, syarat. yang memenuhi 3 syarat, 3 perkara. Nah, apa saja itu? Al-awwalu an yakuna asman. Yang pertama adalah dia berbentuk isim. Maf'ul bihi itu Fala isim. Fala fala yakun. fala yakunul maf'ulun bihi fi'lan wala harfan. Dan Maka maka tidak dibolehkan. maf'ul bihi tidak bisa Maka berupa maka maf'ulun bihi tidak bisa berupa fi'il dan dan juga huruf. tidak bisa berupa fi'il maupun huruf. Dia harus berbentuk isim maf'ul bihi, tidak berupa fi'il maupun huruf. Itu yang syarat pertama, isim dia bentuknya ya. Nah, Yang kedua syaratnya wasani an yakuna mansuban fala. Dan syarat yang kedua dia harus berbentuk nasab, dibaca mansub harus dibaca mansub. atau Fala dihukumi mansub. Maka maf'ul bihi tidak bisa dirafa. fala yakunul maf'ulu bihi marfu'an wala majruran. Maka maf'ulun bihi tidak bisa dihukumi marfu maupun majrur. Nah, tidak bisa rafa maupun jar. Ya. Salis Masalisu yang ketiga an yakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alaihi. yang ketiga tuh. Perbuatan dari pelakunya Perbuatan dari pelaku sungguh terletak mengenainya. Wal muradu biwuqu'ihi alaihi. Dan maksudnya itu dengan ya terjadinya al-murad. atasnya. Buku al-murad buku ya ta'alluq. Wal murad biwuqu'ihi maksud dari mengenainya adalah Adalah ta'alluquhu bihi. Keterkaitan perbuatan Perbuatannya dengannya. nah, Sawa'un akana dzalika ala jihati thubuti. baik itu Itu dalam konteks kalimat positif baik itu dalam konteks kalimat positif. Seperti fahim darsa. Saya memahami pelajaran itu. tidak ada penafian kan? Nah, Ustaz, positif. Ad-darsa maf'ul bihi dari kalimat Fahim positif. Dari kalimat positif. Amkana ala jihatin nafyi. atau dalam konteks kalimat negatif. Ada penafiannya. Penafian. Nahwu lam afhamid darsa. Contoh, saya tidak memahami pelajaran. Nah, konteks kalimatnya negatif adalah harfun nafi kan? Baca di atas Om. Babul maf'uli bihi. Babul maf'uli bihi qala wa huwa ismul mansubu alladhi yaqa alaihi al-fi'lu. Nahwu qalika darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Wa aqulu al-maf'ulu bihi yutlaku indan nahwiyina ala mastajma'a thalathata umurin. Al-awwalu an yakuna asman fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala harfan. Wathani an yakuna mansuban fala yakunul maf'ulu bihi marfu'an wala majruran. Wathalithu an yakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alaihi wal muradu biwuqu'ihi alaihi ta'alluquhu bihi
Sawa'un akana dzalika ala jihati thubuti. Nahwu fahimtud darsa. Am kana Nah, ala jihatin nafyi. Nahwu lam afhamid darsa. syukran. Maaf, Rahman. Afwan, Ustaz. Mukardina, babul hadirah. Habis ini mungkin pertemuan kita jumpa lagi besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu ila liqa. Fi amanillah. Insyaallah.